فکر کر عملاں دا عمل کرو نیکیاں کماؤ فکر کرو عملاں دا نہ دل اتلامی تو دنیا دے وچ عمل نیک کمامی تو کیتے گناہ جڑے جلدی بخشامی تو خالی ہتھی آیا کوئی چیز نہ لیمیا آخری آواز بندیا ایک دن پینیا او دفن جد کیتا تینوں سبنا پیاریاں بک بک مٹی پائی تیرے اتے ساریاں کئیاں ایتھے ڈیرے لائے کئیاں ایتھے ڈیرے پائے چنا ستاریاں حسن دا سورج ڈبیا حسن دا سورج ڈبیا لاٹ نرمیاں آخری آواز بندیا ایک دن پینیا اور دولت دا سکہ کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ یہ تھے قاری محمد شبیر صاحب جو کہ پہلے رب تعالیٰ کی مدح اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے اس وقت جامعہ سلفیہ کے ناظم تبلیغ حضرت علامہ مولانا صغیر نواز طاہر صاحب دامت برکاتہ عالیہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ مداح رسول حافظ شاہ نواز شاہد نواز محمدی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہے۔ ان علماء کے بیانات ہوں گے، اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ واضح شیریں بیان واضح خوش الحان قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ صاحب الفضیلہ والمعالی حضرت علامہ صغیر نواز طاہر صاحب ناظم تبلیغ دعوت تبلیغ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جو کہ فیصل آباد کے قرب و جوار اور اطرافوں کے اکناف میں دین کی دعوت کا کام بڑے بے لوث طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مولانا کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کی بلندی اور ان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت ان کو قبول و منظور فرما کر ان کو مزید ترقیاں نصیب فرما دے۔ آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں مولانا صغیر نواز طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ مختصر ٹائم میں لمبی چوڑی تمہید نہیں بننی، یکدم انشاءاللہ دو چار باتاں بیان کر کے بات نو ختم کر دینا ہے۔ تے ساؤنڈ والے نو چاہیے جڑی پہلا آواز نعت وچ سی نا اُداں دی کر دے۔ دعا فرماؤ اللہ پروگرام دا انعقاد کرنے والے قاری ارسلان بشیر صاحب، انہاں دے دیگر رفقا شیخ محمد رشید صاحب، اللہ سب نو برکتاں نال نواز دے، اور جتنے بھی تسی آئے بیٹھے ہو اللہ سب دے کراں چ برکتاں دا نزول فرمائے۔ انسان کوئی عمل چھوٹا کردہ ہے وڈا کردہ ہے، ایک وقت انج دا آ جائے گا
انسان اس نیکی دی جزا نو اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ لوے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں اس موقع تے کئی ایسے فرمودات نے، چند باتاں چھوٹے عمل نے وڈے عمل نے، انہاں نوں کر گزریا کرو۔ اے نہیں کہ عمل چھوٹا ہے وڈا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعض دفعہ چھوٹے عمل پہاڑ بن جاندے ہیں اور بڑے بڑے اعمال انسان دے ضائع کر دیتے جاندے نے، بیکار کر دیتے جاندے نے، بندے دے منہ تے مار دیتے جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو جبریل امین کہہ رہے نے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، سونے پیغمبر جی عمل کرو، اس عمل دی اللہ توانو قیامت دے دن جزا عطا فرما دیں گے۔ سونے پیغمبر دا پیارا جیا فرمان ساڑھے واسطے آئیڈیل بن گیا، ساڑھے واسطے نمونہ بن گیا۔ ان جو عمل کرنے لکھن والے لکھ دے جا رہے ہیں کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے کرامن کاتبین لکھ رہے بندے دیاں حرکتاں نوٹ ہو رہی نے۔ بندے جو بھی زبان تو بول بولنا تیرا او بول نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ اگر تو دنیا دے اندر کسے نو غلط انداز نال بلاونا او دیاں غیبتاں کرنا، او دیاں چگلیاں کرنا، اے لکھن والے فرشتے تیری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ بول بولدا لکھیا جا رہا ہے، بندے دیاں برائیاں لکھیاں جا رہی ہیں، بندے دیاں غیبتاں کیتیاں لکھیاں جا رہی ہیں، بندے دے جھوٹ بولے لکھے جا رہے ہیں، بندے دیاں نافرمانیاں دے اعمال لکھے جا رہے ہیں، بندے دا بے نمازی ہونا، اللہ دا باغی ہونا، اور دنیا دے اندر قتل و غارت دے بازار لوکاں نو قتل کر دینا، اے بندے دا سب کچھ نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ انسان دا قیامت والے دن پلڑا جیڑا ہے نیکیاں والا اگر پاری ہوئے گا، کامیابیاں بندے دا نصیب بن جان گیاں، اے ترازو والا پلڑا بھاری ہوئے گا، سجا پاسا بھاری ہو گیا، کامیابیاں بندے دا نصیب بن جان گیاں۔ اگر اے پلڑا نیکیاں والا ہولا ہوئے گا، اے دے کھاتے دے اندر برائیاں ہون گیاں، نافرمانیاں ہون گیاں، غیبتاں ہون گیاں، چگلیاں ہون گیاں، تانے مینے لوکاں نو دیتے ہوں گے، رشوت کھا کے اپنا وقت کڈیا ہوئے گا، اے سب کچھ بندے دا نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ اے عمال بندیا سوچ سمجھ کے کریا کرے، اگر برائیاں والا پلڑا ہو لائے تیرے واسطے اللہ ذوالجلال نے آگ نو برکدی ہوئی آگ نو تیار فرمایا ہے، ادو تیرا کھاتا تیرے سامنے آ جائے گا، ادو پریشانی تیرا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَى مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔
वेखो ना किताब रख दी जाएगी, बंदा अपनी गर्दन झुका के बैठा होएगा, परेशानी इंसान दा मुकद्दर बनी होएगी, ओ ते डरदा होएगा, घबरांदा होएगा, टेंशन विच होएगा, आखेगा अल्लाह दी तुसी ते मेरी छोटी गल नहीं छड्डी, वड्डी गल नहीं छड्डी, हर गल नोट की गई है, हर हरकत नोट की गई है, हर बुरा अमल नोट किया गया है, हर चंगा अमल नोट कर दिता गया है, बंदे दियां एक एक हरकतां नोट कीतियां जा रही ने। उदों बंदा उते डंडी मारन दी कोशिश करेगा, झूठ मारन दी कोशिश करेगा, अल्लाह जी मैं शिरक नहीं कीता, मैं नाफरमानियां नहीं कीतियां, उदों इहदी ज़बान नूं ताला ला दिता जाएगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उदों बोलन लगेगा, जबान नूं ताला लग जाएगा, इहदे हाथ पैर बोलन लग जाएंगे, इहदे पैर बोलणगे अल्लाह इन्हां पैरां दे नाल फलां जगह ते जांदा रहा, अल्लाह इन्हां हत्थां दे नाल जुल्म करदा रहा, इन्हां हत्थां दे नाल ज़्यादतियां करदा रहा। उदों डंडियां भी बंदे दियां कम नहीं आउणगियां, दुनिया अंदर धोखे देंदा रहा, फटाट करदा रहा, गीबतां करदा रहा, मुनाफिक दे ताने देंदा रहा, फासिक दे ताने देंदा रहा। ऐ गल नोट करके अपने पल्ले बन के लै जाओ, जेड़ा दुनिया दे अंदर किसे बंदे नूं मुनाफिक दे ताने देंदा, फासिक दे ताने देंदा, ओनू बुरियां गल्लां नाल याद करदा, अगर ओदे अंदर ओ हरकतां कोई नहीं, ओ बंदा मुनाफिक कोई नहीं, ओ बंदा फासिक कोई नहीं, ते ए जेड़ा बंदा कहन वाला मुनाफिक बन जाएगा ते फासिक बन जाएगा। जबान तो जेड़ा बोल बोलना, जेड़ी हरकत करनी है, बंदे जरा गौर करया कर, तेरे मोंडियां ते बैठे मलाइका नोट कर रहे, तेरी एक एक हरकत नोट की जा रही है। इस वास्ते नेकियां कमा लै, अमल साले बना लै, रस्ते दे विचों गुजरदियां सलामो अलैकुम क्या कर, इन्नल मोमिना इज़ा लकियल मुमिना फसल्लमा अलैहि व अखज़ बियदिही फसाफह तनाज़रत खतायाहुमा कमा यतनाज़र वर्क शजरा। दो मुसलमान ने, दो पैगंबर दे गुलाम ने, ज़मीन ते मिलदे ने, मुहब्बत नाल मिलदे ने, प्यार नाल मिलदे ने, मुसाफा करदे ने, इन्हां दे मिलन दे नाल इन्हां दे गुनाह इस तरह झड़ जांदे ने जिवें दरख्तां दे पत्ते झड़ जांदे ने। नेकियां अपने नामा अमाल के अंदर शामिल कीजिए। रस्ते दे विचों जांदे हो, को कंडा नजर आए, को वट्टा नजर आए, दूर कर दिया करो। एक कामयाबी वालियां चीज़ां ने, सोने पैगंबर दा फरमान है, राअयतु रजुलन यतकल्लबु फिल जन्ना फी शजरतिन कतअहा मिन ज़हरि तरीक व कानत तुज़िम नास। सोने पैगंबर ने जन्नत दे अंदर एक बंदे नूं वेखिया, एक इंसान नूं वेखिया, और जेड़ा जन्नत दे अंदर उल्टबाजियां खाण दिया, ओनू इस अमल दी वजह तो जन्नत विच पहुंचाया गया। उन्हें एक तकलीफ दे चीज़ नूं दूर कीता, रब नूं अदाए नहीं पसंद आई, रब ने इनू अपनी जन्नत दा मेहमान बना दिता। नेकियां शामिल करो, वामल माशेता फ़इन्नका मजज़ीयुन बिही, जज़ा मिलेगी। ते मारदारियां लोकां दियां करया करो, लोकां दे हाल पुछया करो, खबरगिरियां करया करो। जेड़ा बंदा बीमार दी इयादत करदा, घर दे अंदर जांदा, जिन्नी देर तक ओदे घर दे अंदर रवेगा, आसमान दे मलाइका जेड़े ने इहदे वास्ते बख्श दियां दुआवां भी करदे
ہونگے 70,000 ملائکہ دیاں دعاواں چاہندے ہو جنت دے میوے کھانا چاہندے ہو تے بیمار دی عیادت کریا کرو یتیماں دا خیال کریا کرو مسکیناں نال محبتاں کریا کرو سونے پیغمبر نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا جڑا یتیم دی کفالت کرن والا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جی میں میریاں 2 انگلاں قریب نے یتیم دی کفالت کرن والا تے میں اللہ دا نبی دونوں جنت وچ قریب ہوواں گے نیکیاں شامل کرو اپنے کھاتے دے اندر اگر کامیابیاں چاہندے ہو جہنم تو نجات چاہندے ہو قبر دیاں کامیابیاں چاہندے ہو قیامت والے دن عرش دا سایہ چاہندے ہو تے کامیابیاں انہاں کماں دے اندر لبنیاں نے سونے پیغمبر نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسال عن خمسن بندہ اللہ دی عدالت وچوں اپنا قدم نہیں چک سکے گا جتنی دیر تک اللہ دے ہون والے 5 سوالاں دا بندہ جواب نہیں دے سکے گا پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما ابلاہ وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عاملہ فیما علمہ اور نوجوانوں عمر دے بارے پوچھیا جانا ہے جوانی دے بارے پوچھیا جانا ہے مال دے بارے پوچھیا جانا ہے مال کتوں کمایا تے کتے خرچ کیتا علم جنہ ہو گیا سی علم دے مطابق عمل کیتا کہ نہیں انہاں وچ اپنا کھاتا چنگا بنا لو اپنی جوانی عبادت اندر لگاؤ اپنی عمر عبادت اندر لگاؤ اپنا مال چنگے رستے دے اندر اللہ دے رستے اندر قربان کر دے جاؤ نیکیاں دیاں پنڈا تیار کر دے جاؤ اپنے مسلمان پائی دے جنازے اندر شامل بھی ہو جاؤ اے نہیں کو لین لاڈ بندہ او دے جنازے تے جامنا ہے او بگڑیاں والا بندہ او ایم پی اے بندہ او ایم این اے بندہ او مر جاندہ او دے جنازے تے دوروں دوروں لوگ ٹر کے آ جاندے نے کوئی مدرسے دا امام فوت ہو جاندہ ہے کوئی مدرسے دا خطیب دنیا تو چلا جاندہ ہے او دے جنازے تے جان تو لوگی کنی قطرم دے حالانکہ جنازے تے جان والے جیڑے مومن بندے فوت ہوندے نے اللہ دے قیمتی بندے فوت ہوندے نے بعض دفعہ نہیں اللہ خوشی میں جاندے نے اس مومن بندے دا جنازہ پڑھن والیاں نو اللہ معاف کر دیندے اپنے کھاتے اندر نیکیاں شامل کرتے جاؤ فکر کر عملان دا عمل کرو نیکیاں کماؤ فکر کرو عملان دا نہ دل اتلامی تو دنیا دے وچ عمل نیک کمامی تو کیتے گناہ جڑے جلدی بخشا تو خالی ہتھی آیا کوئی چیز نہ لیمیا آخری آواز بندیا ایک دن پینیا او دفن جد کیتا تینوں سبنا پیاریاں بک بک مٹی پائی تیرے اتے ساریاں کئیاں ایتھے ڈیرے لائے کئیاں ایتھے ڈیرے پائے چنا ستاریاں حسن دا سورج ڈبیا حسن دا سورج ڈبیا لاٹ نرمیاں آخری آواز بندیا ایک دن پینیا اور دولت دا سکہ چلے ایس جہان تے
अमलां दा सिक्का चले हशर मैदान च ओ जन्नत मकाम हो सी जो बंदे रहमान दे ओ नेकां दे टोले जन्नत फिर दोस्त न लैनिया आखिरी आवाज बंदिया एक दिन पैनिया मैं सदके बिलाल तेरे मैं सदके बिलाल तेरे सदके ईमान दे तीरे ते कोल आमते मार तेरे खान दे जोड़े दी आवाज पहुंची ऊपर आसमान दे जोड़े दी आवाज पहुंची ऊपर आसमान दे ओ जन्नत विच बिलाल सोने जगह प्यारी लैनिया आखिरी आवाज बंदिया एक दिन पैनिया ओ आवाज लगन तो पहला अपना नामा अमाल नेकियां नाल भरपूर कर लो नाफरमानियां तो बच जाओ गीबतां तो बच जाओ चुगलियां तो बच जाओ गाला कड्डम तो बच जाओ नाफरमानियां शिरक जैसियां गलासतां दे अंदर जाम तो बच जाओ बुगस तो बच जाओ कीना रखम तो बच जाओ हसद तो बच जाओ और अपने खाते दे अंदर नेकियां शामिल करो ये नेकियां क़यामत वाले दिन कामयाबी दिलांगियां फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा क़यामत वाले दिन एहो नेक अमल तुहानू रब दा दीदार करवांदे होणगे एहो नेक अमल होदे कुरसर तो तुहानू पानी पिलांदे होणगे एहो तुहाडे नेक अमाल तुहानू क़यामत वाले दिन उड़दे परिंदियां ते जनाब उड़दे घोड़ियां ते सैरां करवांदे होंगे एहो तुहाडे नेकियां दे अमाल जेड़े ने सोने चांदी दे बर्तनां दे अंदर तुहानू पानी पिलांदे होंगे एहो तुहाडे नेकियां दे अमाल सोने पैगंबर तुहाडियां बाहां पकड़ करके तुहानू जन्नत दा मेहमान बनांदे होंगे एहो तुहाडे नेकियां दे अमाल कल क़यामत वाले दिन अरश दा साया तुहाडे उत्ते साहिबान बनदा नजर आएगा एहो तुहाडे नेकियां दे अमाल सोने पैगंबर दे झंडे दे नीचे तुहानू जगह भी अता करदे होंगे नेकियां कमांदे जाओ अमल साले बनांदे जाओ अल्लाह अज दी हाज़री मेरी ते तुहाडी कबूल फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कर अमलां दा अमल करो नेकियां कमाओ फिक्र करो अमलां दा ना दिल इते लामी तू दुनिया दे विच अमल नेक कमामी तू कीते गुनाह जेड़े जल्दी बख्शामी तू खाली हथी आया कोई चीज न लैनिया आखिरी आवाज बंदिया एक दिन पैनिया ओ दफन जद कीता तेनू सबना प्यारिया बुक बुक मिट्टी पाई तेरे उत्ते सारिया कईयां इत्थे डेरे लाए कईयां इत्थे डेरे पाए चन्ना सितारिया हुस्न दा सूरज डुबिया हुस्न दा सूरज डुबिया लाट नरमिया आखिरी आवाज बंदिया एक दिन पैनिया और दौलत दा सिक्का